السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لو تكست 4 de l'unité 4 اللي هو la femme créative. la femme créative. la femme هي المرأة، créative اللي هي المنتجة أو المبدعة. متفقين؟ يعني اللي كتصاوب شي حاجة، المبدعة. متفقين؟ créative مبدعة. tante يمنى travaille dans la coopérative du village. Donc ma tante يمنى يعني tante يعني إما خالتي إما عمتي travaille كتشتغل dans la coopérative في التعاونية du village ديال البلدة. elle fabrique تصنع des tapis زرابي traditionnels يعني تقليدية en laine من الصوف. elle quitte sa maison chaque matin يعني كتغادر المنزل ديالها كل صباح pour aller باش تمشي dans l'atelier الورشة avec d'autres femmes مع نساء أخرى يعني مع عيالات آخرين du village اللي تاهما منين من le village. tante Yamna travaille dans la coopérative du village. Elle fabrique des tapis traditionnels en laine. Elle quitte sa maison chaque matin pour aller dans l'atelier avec d'autres femmes du village. متفقين؟ Je continue. L'atelier هو الورشة est une grande salle. هو واحد الغرفة كبيرة. متفقين؟ qui se trouve à la sortie du village التي تتواجد في مخرج متفقين ديال البلده. يعني في حاله من كنبغيو نخرجوا من البلده كاين تما كاينه قبل ما تخرج من البلده. dans cet atelier في هاد الورشه dans cette ou la liaison donc cet atelier il y a un grand appareil fabriqué chez le ferronnier. دونك في هاد l'atelier كاينه واحد l'appareil كبيره، واحد الآلة كبيره et les tapis متفقين et des tapis et des coussins sur lesquels les femmes peuvent s'asseoir. Donc غادي نشرح لكم. Donc dans cet atelier في هاد الورشة il y a un grand appareil كاين واحد الآلة كبيرة fabriqué chez le ferronnier. شنو هو لي ferronnier؟ هو اللي كيصاوب الحديد. دونك ديك لاباراي مصاوبه من عند واحد الشخص اللي كيصاوب الحديد. متفقين؟ et des tapis وفيها حتى des tapis et des coussins وفحال وخديات sur lesquels les femmes peuvent s'asseoir اللي عليهم les femmes يقدروا يجلسوا. دونك في هاد لاباري كيجلسوا les femmes فوق les tapis وعندهم les coussins يعني الخديات وقدامهم ديك لاباري اللي مصوبه عند الحداد كيخدموا فيها. متفقين؟ chaque femme كل مرة de cet atelier من هاد الورشة a une tâche particulière عندها واحد المهمة particulière يعني مميزة. grand-mère فاطمة brosse la laine. donc grand-mère فاطمة il brosse la laine يعني كتحكى بحال هكا يعني كتحل الصوف à l'aide d'un grand peigne en fer. بواسطة هذا متفقين
وقيلا سميتو المنجل. لا ماشي المنجل. المهم بواسطة هاد الآلة اللي مصوبة مناش من الحديد. لالا خديجة ها هي file la laine que lui donne grand-mère. دونك كتشدها وترجع علاش كالخيوط. دونك كتعطيها الصوف اللي حلاتها وهي كترجع علاش كالخيوط. دونك elle file que lui donne grand-mère اللي كتعطيها grand-mère اللي سميتها فطومة à l'aide d'un fuseau en bois بواسطة هاد المغزل اللي من الخشب. C'est avec ses filles, c'est avec ses fils que tante Yamna tisse habillement ses tapis. متفقين؟ دونك كتصاوب يمنى بواسطة هادشي لي طابي اللي هما الزرابي. elle choisit كتختار des couleurs ألوان qui vont bien avec le dessin qu'elle crée. دونك كتختار اللوينات اللي يمشيو مزيان مع الرسم اللي هي صوبات. بحال مثلا هنا تيبان لنا هنا بلي كاين بزاف الالوان ومصوباهم على حسب باش هذا رسم صوباته هنا وطبقاته في هذه الزربيه. دونك لا لي فام العيالات de mon village respectent la tradition. يعني نساء قريتي يحترمون التقاليد. je ferai comme elle غادي ندير فحالهم. je serai la gardienne des traditions غنكون انا الحاميه ديال التقليد ديالنا. دونك حنا عندنا واحد التقليد وخاصنا نحافظوا عليه. متفقين؟ واحد التقليد اللي خاصنا نحافظوا عليه. دونك هنا قالت باللي غتكون هي لا غارديان يعني هي الحاميه ديالو هي اللي غادي تحميه وتحضيه. متفقين؟ دونك هذا النص كيهضر على لي فام كرياتيف اللي مبدعين وكيصاوبوا شي حاجه. متفقين؟ غادي نعاود نقرا معكم النص دابايا بطريقه شويه ما سريعاش بزاف بشويه باش تقدروا تتبعوا معايا وتعرفوا كل كلمه كيفاش كتنطق مزيان. متفقين؟ La femme créative. Tante Yamna travaille dans la coopérative du village. Elle fabrique des tapis traditionnels en laine. Elle quitte sa maison chaque matin pour aller dans l'atelier avec d'autres femmes du village. L'atelier est une grande salle qui se trouve à la sortie du village. Dans cet atelier, il y a un grand appareil fabriqué chez le ferronnier et des tapis et des coussins sur lesquels les femmes peuvent s'asseoir. Chaque femme dans cet atelier a une tâche particulière. Grand-mère Fatoma brosse la laine à l'aide d'un grand peigne en fer. Lalla Khadija file la laine que lui donne grand-mère à l'aide d'un fuseau en bois. C'est avec ses fils que tante Yamna tisse habillement ses tapis. Elle choisit des couleurs
qui vont bien avec les dessins qu'elle crée. Les femmes de mon village respectent la tradition. Je ferai comme elle. Je serai la gardienne des traditions. متفقين? Donc maintenant, on va passer les exercices. متفقين? Qui sont les femmes que tu vois sur ces images؟ شكون هما؟ متفقين؟ Les femmes ياك اللي كنشوف هاد الصور. دونك كاينه الاولى هي فطومه، لا دوزيام لاله خديجه، ولا تروازيام هي يمنى. متفقين؟ دونك je prends une feuille et j'écris. متفقين؟ donc je vois. متفقين؟ je vois فطومه virgule لاله خديجه majuscule pardon et يمنى. متفقين؟ donc je vois فطومه لاله خديجه et يمنى. سؤال جوج où sont-elles؟ أين هم؟ donc فين كاينين هادو؟ ils sont dans l'atelier. كاينين فين؟ في l'atelier اللي هي الورشة. donc ils sont dans l'atelier. Ils sont dans l'atelier. ou il avec S. voilà. que fait chacune d'elles؟ شنو كدير كل وحده فيهم؟ دونك هنا انا غادي نقول لكم لا بارتي اللي غادي تكتبوا بحيث ما نكتبهاش كامله. دونك grand-mère فطومه brosse la laine à l'aide d'un grand peigne en fer. دونك هادشي اللي كدير فطومه. لاله خديجه file la laine. متفقين؟ qui lui donne grand-mère à l'aide d'un fuseau en bois. ها شنو كدير الثانيه؟ والثالثه elle tisse habillement ses tapis. donc كتصاوب لي طابي اللي هما الزرابي. متفقين؟ donc la réponse ديال question 3 غتكتبوا هادي اي حتى لهنايا. c'est clair؟ donc question 4 avec quoi travaille-t-elle؟ باش كيخدموا؟ اول حاجه بالصوف، وثاني حاجه بهاد البين اون فير، وزيد عليه كيخدموا بهاد الفوزو اون بوا. متفقين؟ donc avec ces 3. donc vous allez écrire elle travaille avec. متفقين؟ باش avec la laine. متفقين؟ بالصوف et d'autres outils. ندير هير outils نيشان. متفقين؟ بواسطة بزاف ديال الادوات اخرين. سي كلير؟ وانتوما راكم عارفين شنو هما الادوات. يعني الا بغيتو تكتبوا عوض اوتي غتكتبوا fuseau en bois, peine en fer, etc. C'est clair? donc de qui le texte parle-t-il؟ على من كيهدر le texte؟ il parle de la femme créative. كيهدر على المرأة المبدعة والصانعة اللي كتصنع شي حاجة. متفقين؟ qui sont ces femmes؟ شكون هما هاد العيالات؟ ce sont les femmes du village. les femmes du village. La question 3. Quel est leur
métier. شنو هي شنو هو العمل ديالهم شنو كيديروا. donc il fabrique des tapis. donc il fabrique des tapis. c'est clair. où travaille-t-elle. فين كيخدموا كيخدموا dans un atelier. donc il travaille يشتغلون dans un atelier. C'est clair? Il travaille dans un atelier. Avec quoi? باش متفقين avec un grand appareil fabriqué chez le ferronnier et des tapis et des coussins. donc غتكتبوا من هنا. voilà غتكتبوا avec un grand appareil fabriqué etc. يعني كيخدموا بواسطة واحد لاباراي كبيرة etc. c'est clair كيف ما شرحت لكم قبيله. donc je comprends mieux le texte. où se trouve l'atelier de tissage. في كاين l'atelier de tissage. donc il se trouve متفقين il se trouve à la sortie de village يعني في الخرجة ديال le village. à la sortie de village. c'est clair. trouve les mots qui le décrivent. وجدوا الكلمات اللي كيوصفوا ليا l'atelier. donc كاينه فين هي grand فين هي salle هايا l'atelier est une grande salle. donc هذه هي هما الكلمات اللي كيوصفوا ليا هاد l'atelier. كي داير هاد l'atelier هو عباره عن غرفه ولا قاعه كبيره. grande salle. متفقين. est-ce que les femmes qui fabriquent les tapis font les mêmes tâches. واش العيالات اللي في سميتو كيديروا les mêmes tâches. نكتبوا non. relève la phrase qui le montre. نستخرجوا الجمله اللي كتبينها. دونك نجيو هنا نلقاو بلي chaque femme dans cet atelier a une tâche particulière. كل مرة عندها واحد المهمة بوحديتها. متفقين. quelle tradition ces femmes respectent-elles. une tradition. donc غنرجعوا هنا غادي نلقاو donc respecte la tradition. une tradition تقليد une تقليد la tradition marocaine تقليد المغربي. c'est clair. متفقين. donc est-ce que cette tradition se perdra un jour. واش هاد التقليد هذا غادي نفقدوه واحد النهار. donc non. علاش طلبوا مني نستخرج جمله حينتاش هنا je serai la gardienne de tradition. pardon je serai la gardienne de tradition. قالتها البنت لهنا بلي هي اللي غتكون الحاميه ديال هاد لا تراديسيون غتحمي هاد التقليد وكلشي باش يبقى بزاف ديال الاعوام واعوام وديما يبقى بقى غادي. متفقين. je donne mon avis. نعطي الرأي ديالي. est-ce que tu aimes les objets de l'artisanat et pourquoi. واش كتبغيو les objets متفقين de l'artisanat يعني الحوايج ديال الحرف. متفقين اللي كيتصاوبوا من الحرف الى علاش. دونك انا مون افي غادي نقول وي. متفقين. علاش parce qu'ils sont beaux حيتاش زوينين et unique. شنو معنيت unique. unique هي فريدين من نوعهم. شي حاجه اللي ما كيكونش ليها مثيل حيتاش تصاوبات هذيك بوحديتها بطريقه. متفقين. ils sont beaux زوينين كيكونوا زوينين et unique. c'est clair. donc j'écris ils point ils sont beaux et unique. متفقين يعني كيكونوا زوينين وفريدين من نوعهم. c'est clair et unique.
j'améliore ma prononciation غادي نحسن النطق ديالي متفقين voilà donc un artisan حرفي une artisane حرفية donc المذكر كنقول un artisan متفقين والمؤنث كنقول une artisane حرفية un artisanat متفقين artisanal un tapis متفقين une tapisserie un tapissier une tapissière une tapisserie متفقين les objets de l'artisanat sont très précieux متفقين les tapissières travaillent habillement متفقين غنعاود les objets de l'artisanat sont précieux pardon la tapissière travaille habillement c'est clair donc voilà c'est le vidéo ديال اليوم غيبقى لو كوان بويزي غنخلي ان شاء الله ندير لكم فيديو بوحديتها باش نقراوه ونشرحوه مزيان دونك نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله تهلاو فراسكم بزاف بسلام عليكم